kazi ya Roho Mtakatifu haina kazi ya mtu alikuwa mgonjwa, banamuombea anarudia paka vile mgonjwa. Mtu alikuya na pepo ya esprit de mort, banamuombea anarudia kwapo anenda kufa. Ile haina esprit ya Mungu. Sadike Roho Mtakatifu kama iko na bantu inekala maisha ya bantu, beko na tembea muboka bwa Mungu, kutakwa paka maefe, kutakwa paka masini wakati banaomba na kunakuwa changement. Bantu banakuwa kushuhudia, anakuwa kushuhudia ule aliomba, banakuwa kushuhudia nguvu ya Mungu hapa ikanisa. Wakati balikuwa kunyombea, Mungu anenitunza, Mungu ananifungula, Mungu ananibariki. Lacho kazi ya Roho Mtakatifu. Sasa kile kinakuwa netuampeshe pour que Roho Mtakatifu ishinde kutenda, ishinde kutumika mu maisha yetu bien aimé. We nami tunapashi tujipoze ma question, ni kintu gani?